मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए क्या? ममता दीदी वोट बैंक की लालच में घुसपैठियों को रहने देती। साल बोनी वालों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 5 तारीख के बाद न केवल बंगाल, देश भर से एक एक घुसपैठियों को अपने वहां वापिस भेजने का काम। साल बोनी वालों, आप सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, हो या नहीं हो? सीमेंट खरीदना है, सिंडिकेट टैक्स। बालू खरीदना है, सिंडिकेट टैक्स। ईंटा लेना है, सिंडिकेट टैक्स। ये ममता के गुंडे बंगाल की जनता का जीना हराम कर। आप बैलेट मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, 4 तारीख के बाद एक गुंडे को हम ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। भाइयों बहनों, ये ममता के गुंडे हर बार वोट डालने वालों को परेशान करते हैं। मैं आज उनको चेता कर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। ममता के सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 23 के बाद 23 तारीख को पर जनता को परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी मिदनापुर की 15 की 15 सीटों पर कमल खिलाने का काम मिदनापुर की जनता ने करना है। अम्फान आपदा का मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया भेजा, सारा ममता के गुंडे खा गए हैं। मगर मैं आपको भरोसा दिखाता हूं, ममता के गुंडों ने जो गरीबों का पैसा खाया है, इसकी एक एक पाई उनसे वापिस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने गरीबों के लिए पक्का मकान भेजा, राशन भेजा, ये गुंडे खा रहे हैं। मैं आज यहां बता रहा हूं कि यहां पर जिंदल स्टील के प्रोजेक्ट का वादा किया, प्रोजेक्ट हुआ है सालबोनी वालों? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? ये प्रोजेक्ट केवल मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं, हम इसको पूरा करने का काम करें। भाइयों बहनों, सालबोनी की नदियों में से बालू निकाल लिया जाता है। अब भाजपा सरकार बना दो, एक कंकर भी चुराने नहीं देंगे, एक कंकर भी चुराने नहीं देंगे। ममता दीदी के शासन में बंगाल में माताएं बहनें सलामत नहीं है। बंगाल के ममता के घुसपैठियों के गुंडों ने संदेश खाली में सालों तक हमारी बहनों का शोषण किया है। कमलेर साह, सुप्रभात घोष, मोहम्मद जलिल सह आरो अनेके। आमी शुधु आपनादेर बोलबो, এই ব্যারাকপুর জেলায় আসলেই আমার এই নৈহাটি জেলা, নৈহাটি থেকে শুরু করে এই ব্যারাকপুর কমিশনেটে আসলেই মনে পড়ে ব্যারাকপুর কমিশনেটটা আমরা তৈরি করেছিলাম আমাদের আমলে। বিশেষ করে এই জেলা একদিকে নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি দেশের ন্যাশনাল সং রচনা করেছিলেন বন্দে মাতরম, আমি সেই মাটিতে তাকে প্রণাম জানাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামধন্য লেখক, এই মাটিরই মানুষ। আর আমি প্রণাম জানাই মঙ্গল পাণ্ডেকে। কেন বলুন তো? 1757 সালে বাংলার শেষ স্বাধীনতা সূর্য অস্ত্র যায়। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন 1857 সালেই কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন হয়েছিল। কারণ সিপাহীরা তখন আন্দোলন করেছিলেন এবং যে আন্দোলনে বলিদান দিয়েছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে, এবং সেই মঙ্গল পাণ্ডেকেও
हम पुनः निवेदन करती हूँ, मंगल पांडे के लिए हम बैराकपुर में उत्सव धारा बना दिया, आप जाके देख के आइए, आपनारा देखे आसुन गए। गांधी घाट जो गांधी जी करेंगे ये मरेंगे कहा था, जिनको मोदी जी ने निकाल दिया, मैंने उसको और हमारा पास हमारा हृदय में रखा और उसको लिए गांधी घाट डेवलपमेंट कर दिया। আপনারা মনে রাখবেন, স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে জল থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটিরাও অনেক কাজ করেছে, আবর্জনা সরবরাহ থেকে শুরু করে। আর একটাই রাস্তা থেকে ভোট দেবেন, কল্যাণী এক্সপ্রেস। কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে কেমন হয়েছে? নিবেদিতা ব্রিজের ওপরে ওই পাশে যখন তৈরি করছিলাম 48টা বাড়ি ছিল। ন্যাচারালি যার বসত বাড়ি সে কি ছাড়তে চায়? দুঃখ হয়। আমি তখন বললাম তোমাদের যেমন বাড়ি আছে আমি সেই রকম বাড়ি তৈরি করে দেবো, জায়গাও আমি দেবো, করে দিয়ে একেবারে দেখবেন ব্রিজে উঠবেন, কল্যাণীতে পৌঁছে যাবেন মাত্র 15-20 মিনিটের মধ্যে। এমন জায়গা কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি। সকল রাজ্যের রানী, সে যে মোদের বঙ্গভূমি, সে যে মোদের জন্মভূমি, সে যে মোদের মাতৃভূমি, এটা মাথায় রাখবেন। হসপিটাল থেকে শুরু করে, কলেজ থেকে শুরু করে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে, আইটি থেকে শুরু করে, পলিটেকনিক থেকে শুরু করে, ইভেন জুট ইন্ডাস্ট্রির আমরা পক্ষে, আমরা চাই। আমরা বারবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলেছি, জুটের ব্যাগ নাও, নেয় না, শুধু জুট इंडस्ट्री बंद कर दें, আমরা खोलবার চেষ্টা করি। मैं मजदूर लोगों को कहना चाहूँगी कि जूट इंडस्ट्री में आप जो काम करते हैं वो बार बार बीजेपी सरकार बंद कर देता है, और इसका एक गद्दार नेता है और रुपया लेता है मालिक का पास और कंपनी बंद कर देता है। इसको खिलाफ में तृणमूल को वोट देना चाहिए, जोड़ा फूल को वोट देना चाहिए। আমি আগের বার বলেছিলাম মা ভাই বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দেব, 500 টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ইলেকশনের আগে বলেছিলাম, করেছি। আর এবারে আপনারা ইলেকশনের আগেই 1000 টাকা করে পেয়ে যাচ্ছেন, 1700। তো আমি যদি বাজেটে করতে পারি, মোদি বাবু আপনি নির্লজ্জের মতো বেআইনিভাবে মিথ্যে কথা জুমলা কেন বলছেন? বাজেটে কেন করেননি? সারা দেশের জন্য, বাংলার জন্য মিথ্যে কথা বলতে হয়। সেন্ট্রাল কখনো একটা রাজ্যের জন্য করতে পারে না, সবার জন্য করতে হয়। এই যে 4% দিয়ে দেবো আমি বলেছিলাম বাজেটে, ইলেকশন কমিশন আটকে রেখেছে। আমি বলবো তুমি সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থে ইমিডিয়েট ফাইল ক্লিয়ার করো, তোমার কাছে এটা যাওয়াই উচিত নয়, তার কারণ এটা বাজেটের অ্যানাউন্সমেন্ট, প্রি পোল অ্যানাউন্সমেন্ট, নট পোস্ট পোল অ্যানাউন্সমেন্ট। 25% দিয়ে দিয়েছি, আর 4% দিয়ে যেটা ঘোষণা করেছি এই এপ্রিলের মাইনের সাথেও আপনারা পাবেন। মাথায় রাখবেন, আমি যেটা বলি সেটা করি। আগেরবার বলেছিলাম স্বাস্থ্যসাথী করবো 5 লক্ষ টাকায়, করেছিলাম, পান। বলেছিলাম দুয়ারে সরকার করব, করেছিলাম। বলেছিলাম বিনা পয়সায় খাদ্য দেবো, দিয়েছিলাম। বলেছিলাম 10 লক্ষ টাকার স্মার্ট কার্ড দেবো, দিয়েছিলাম। ক্লাস 9-এর ছেলেমেয়েরা সাইকেল পায় বিনা পয়সায় গ্রামে গ্রামে। 11 ক্লাসে উঠলে বিনা পয়সায় 10,000 টাকার স্মার্টফোন পায়। ये बंगाल भारत में है, कोई कबीर फबीर यहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल में बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी ममता दीदी ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दे रहे थे मोदी जी, इसका बिल गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भाइयों बहनों, इनको देश की सुरक्षा का कोई संज्ञान नहीं, इनको घुसपैठिए ही दिखाई पड़ते हैं। अपने भतीजे को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ सालबोनी वालों, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए क्या? ये लोगों को गुमराह कर रही है कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहर ही आएगा। आज मैं कह कर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ होगा, बंगाली बोलने वाला होगा,
और बंगाली में पढ़ा लिखा होगा, मगर दीदी वो भाईपो नहीं होगा, भाजपा का कार्यकर्ता होगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? सरकार बनानी है या नहीं बनानी है भाई? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे क्या? तुम मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। এখানে শ্যামা সঙ্গীত দেখাতে পারবেন? যে শ্যামা সঙ্গীত তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন, সেই শ্যামা সঙ্গীত এখনো আরো রচনা হয়েছে। যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে বলেন, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনেরও জয়গান, আসিয়া লক্ষ্যে দাঁড়াইছে তারা দিবে কোন বলিদান, তাকে আপনি হিন্দু না মুসলমান বলবেন? রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান, তখন আপনি তাকে হিন্দু না মুসলমান বলবেন? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন বলেন, ওরে মাকে কেউ বলে মা, কেউ বলে মাদার, কেউ বলে আম্মা, এই তো তফাৎ। জলকে কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার, তাকে হিন্দু বলবে না মুসলমান বলবে? যে স্বামী বিবেকানন্দ গরিব মানুষের বাড়িতে গিয়ে হুঁকো খেয়ে দেখেছিলেন জাত যাচ্ছে কিনা, আর নজরুল লিখলেন, জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত করছে খেলা। কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক ग्रंथ साहेब जिंदा बेस्ता पड़े जाओ जत शौक। क्या मैं छठ पूजा में आपको घाट परिष्कार नहीं करते हैं, लाइट नहीं लगाते हैं, मैं घाट में नहीं जाते हैं, 2 दिन का छुट्टी नहीं मिलते हैं, हम लिट्टी नहीं खाता है, हम छातू जरूर खाते हैं, हम आपको ठेकुआ खाते हैं, हम दुर्गा पूजा का भोग खाते हैं, बड़मा का भोग खाते हैं, काली मंदिर का भोग खाते हैं, ईद में भी जाके सामूहिक खाता है, और लोग मेरे को भेजता है, पंजाबी का गुरुद्वारा जाके हम हलवा मांग के खाता है। हमारा महावीर जैन जय जिनेन्द्र जियो और जीने दो सबको लिए हम एक साथ में काम करते हैं, चाहे सिंधी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, सबके लिए। तो बंगाली के ऊपर आपका गुस्सा क्यों है? पिंटू बाबू को बहुत गुस्सा हुआ, बांग्ला ऐसे बोले সোনার বাংলা, আর বাংলার বাইরে কথা বললেই বাংলা ভাষায় ধরে ধরে পেটায় আর বলে মাছ খাবে না, মাংস খাবে না, ডিম খাবে না, তো কি তোমার মাথা খাবে না আমার মাথা খাবে? जिसका मर्जी जो खाए, हमारा क्या आपत्ति करना है, हम तो सब खाना पसंद करते हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। कितना लोगों को आप खाना बंद करोगे, कितना लोगों का ऊपर अत्याचार करोगे? और जो कमिश्नरेट मैंने बनाया वो मेरे को मीटिंग में परमिशन देता नहीं है। हेमंत सोरेन को वो एविएशन डिपार्टमेंट 4 घंटा रुक दिया, लालगढ़ में मीटिंग में नहीं पहुंचने दिया। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है, बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। इसी के लिए आपको हरा के दिखा दिया, लोकसभा में आपको हरा के दिखा दिया। और आने वाला दिन हम देखने चाहता है कितना जमींदारी आपको चलेगा, कत जमींदारी अपना चलबे। झालमुড়ির দোকানে ক্যামেরা লাগিয়ে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে বানিয়ে ওনার পকেট থেকে 10 টাকা, আমার পকেটে তো নেই, অনেকের পকেটেই থাকে না, বাপরে বাপ সব তো উঠিয়ে দিয়েছে। 10 টাকা নিয়ে গেছিল ভাজ করে, নিয়ে গিয়ে বলছে ঝালমুড়ি দেবেন, ওই ঝালমুড়িটাও ঝালমুড়িওয়ালার बानानो নয়, दिखाने का है। मैं तो कहती हूँ आपको खाना हम ढोकला पसंद करती हूँ, हम डोसा भी खाते हैं, हम हम रोटी चपाती भी खाते हैं, सब कुछ खाता है। आप मछली खाएंगे, कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे।
इसको आप एश्योर करें कि बंगाल का लोगों का ऊपर आप अत्याचार ना करे। हमारे इधर में बिहार का कितना भाई बहन काम करते हैं, राजस्थान का कितना भाई बहन काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का कितना भाई बहन काम करते हैं। हम तो किसी का खिलाफ में कभी आवाज नहीं उठाते हैं, सब हमारा भाई बहन का तरह है। तो आप क्यों हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? जितना अत्याचार आप करोगे ना इतना जलोगे। ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোলো দেখবেন, দেখ কেমন লাগে, লুচির মতো ফুলবে আর জ্বলবে জ্বলবে জ্বলবে। ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে, ইডি নিয়ে, সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে, মিলিটারি নিয়ে, নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়ে, তিনি তো আবার আমার মিটিংয়েও নাকি পারমিশন দেন না। তিনি এত বড় বিজেপি নেতা। নেতা হওয়া ভালো, আপনি বিজেপিতে কন্টেস্ট করুন। ওই যে জগদ্দলে করছে, আমাকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছিল, অনেক টাকা লুটপাট করেছে পলিউশনে থাকাকালীন। ডাইরেক্ট রাজনীতি করুন। আইপিএসের তকমা, আইএসের তকমা, ডাব্লিউবিসিএস, ডাব্লিউবিপিএস থাকলে আপনাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়। আমি বলছি না আমাদের সাপোর্ট করুন, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব নিরপেক্ষ কাজ করুন, এক পক্ষ হওয়ার দরকার নেই। আজকে নন্দীগ্রাম থেকে একটা অবজারভারকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, কেন সরিয়ে দিয়েছে? গদ্দারের কথায়। ও তো লুট করে যেতে, ও তো মানুষের ভোটে যেতে না। অবজারভার বলেছিলেন ইম্পার্শিয়ালি কাজ করতে হবে, তাই আবার কোথা থেকে একটা বিজেপি পরিবারে কাউকে ধরে নিয়ে এসছে। আমি বলি বলতে ঝুট আর করতে লুট, ভ্রষ্টাচারী, दुराचारी, सैराचारी, अत्याचारी, वोट कटारी, इसको क्या करना चाहिए? देश से निकाल देना चाहिए चुनाव के लिए, चुनाव का साथ। लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र में जनगण गणतंत्र सबसे अच्छा है, इससे बड़ा सच्चा कुछ नहीं है। उसको तो हम राजनीति का चेयर से निकाल देंगे, देश से नहीं। हम देश से निकाल कैसे देंगे? जो कोई ये देश में रह नहीं सकता है, लेकिन हम राजनैतिक चेयर को हम उतार देंगे, हम ऊपर देंगे। और बांग्ला क्या दखल करेंगे? টার্গেট করেছো বাংলা দখল করব, বাংলা, বাংলার পরে দিল্লি, দিল্লি হবে দিল্লি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন চলো দিল্লি চলো, নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছবি সামনে রেখে দিল্লি দখল আমরা করবই সবাই মিলে, এটা মাথায় রাখবেন। তাই এই নির্বাচনে একটাই স্লোগান, যতই করো হামলা গণতন্ত্রে হবে বদলা, যতই করো হামলা ভোট দিয়ে করব বদলা। অনেক লাইন দেখিয়েছো, আধারের লাইন, এসআইআরের লাইন, কত লাইন। এবার তোমাদের বেলাইন করার দায়িত্ব আমাদের, আউট অফ লাইন করার দায়িত্ব আমাদের। তাই বলি যতই করো হামলা আবার জিতবে, যতই করো হামলা, যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা জোড়াফুল জিতবে বাংলা। সকলকে প্রণাম, সালাম, নমস্তে, জয় জোহার, সবাইকে জয় জিনেন্দ্র, সবাইকে সত শ্রী আকাল বলে বলবো, যেহেতু আমার অনেকগুলো মিটিং আছে, আজও 7টা মিটিং আছে। আপনাদের সকলকে আমার অনেক প্রণাম, সালাম, জোহার, নমস্কার।